Mercedes E-Class юфтем борди азиз. Солиш 2009. Ҳабё моториш севним. Саб сафед борди азиз, бензини холӣ. Дискои заводской рестайлинг борди азиз. Ана 10 моҳ тонировка, 10 моҳ уҷрати солона. 140,000 сомон бо муомила дорад. Бо диққат борди азиз тамошош кунем. Ҳар кафе электропакет, кожни салон. Люк. 4 дар электропакет, лифт, регулировка боковой, ана коробка автомат, климат, мультирул, 160,000 пробег. Расходиш хела? Катализаторш ҷош дана. Кам гаштаги, а? Майли. Ана мошин чӣ кор дора? Тайёра, а? Фақат айкини. Номери телефон чанда? 38-314. Номери акара зери наварда меонам 140,000 бо муомила дора. Алиш да чӣ хеле? Вариантора мебини, ака вариантора мебина. Наварамад бордез, касоне ки E-Class мегуфтан. На E-Class беҳтарин. Сечка объем ёфтем борди азиз, солиш 1998. Объем моториш 1.8 газ, бензин, гази Евро 4. Дискои рамашка ҳамин дискои заводскоиш борди азиз. Ана болнои 80%. Элегансия борди азиз, бо диққат тамошо кунем. 1 сол тонировка, 1 сол ҳуҷрати солона. Мошинча краска талаб нест борди азиз. Ягон детали мошин кор надорад. Задни камера. Зай багаж сар кунем. Намарамад. Тозай борди азиз. Ҳам давни ҳам тарилкашад тозай. Маҳкамшка кунем. Ана дарои хафо, ана электропакет, мебел, чиқолакои нав. Коробкаш борди азиз, механика, 4 дар электропакет, климаконтрол, 238,000 пробег. Газ қачан қа мегарда? Газ қачан қа мегарда? 80 та хам 75-80 та. Алишда чӣ хели? Фаҳмо пули нахта. Номери телефон чанда ка? 93 929 55 55. Марамад борди азиз, каси конкретни хайр дорад. 85,000 бо муомила дорад. Тонировка уҷратош 1 сола, мотор 1.8 газ, бензин, гази Евро 4. Тайёра фақат айкини дорад борди азиз. Бо аз эфира бе дига юфтем борди азиз, дизелша объем моториш 1.9. Ана 2007 борди азиз, 1.9 дизелай, ана дискои простой, болнои 80%. Чанд литр расход дорад? 4.5 литр дар 100 км расход дорад. Транзит на воздух 1 сол тонировкаи қафо. Ҳуҷҷатам дошт? 1 сола ҳуҷҷати солона дошта борди азиз. 72,000 сомон бо муомила дорад. Датчикои парктроники қафо. Ҳозир як салонша шумо намешонтем. Барои қафо ручной, салон салафан кашидаги тоза. Дарои пеш электропакет, регулировка боковой, коробкаш механика, климаконтрол, 210,000 пробег, монитор. Кондиционери чизошам кор мекунад. Ина маромад борди азиз, моториш гарени кашиш зур дора.
назарай бензини. алишда чӣ хеле ка? номери телефон чанд? 935 54 70 70 72000 бо муомила дора барда азиз. کسی کنکریت خریداره نمیره کسی نورده هست لایک نزده باشی لایک بزن مهمون باشی پادپیشت چکه نورده اون دوره زفیر بیفتیم برده عزیز سالش 2008 ابیا موتورش 1.6 بیف ونوس برده عزیز هنه ماشین چکر است که طلب نیست دیسکوی پرستوی کلپک بالنوی نو حجت سال نداره یک ساله حجت سال نداشته مردوی نوش برده عزیز با دقت تماشا کنید سروشنی فروشه واگن های چند روز شدی را دروازن شد روز جمعه فرامدن یک چند روز میشه 3 روز شد ماشین 75000 میگه با معامله داره تیاره مقصد کرد که طلب نیست موتورش از خود نداره حجت سالانه داره از یک سالن شما دانشون تیم برده از گرینی کم از خدا یک شش بیوانوسش نداره قفاش روشنوی نمارمت سالن فودامش نداره پیش الکتراپاکت رگروفکا باکاوی کاروبکش مکانیکا مولتیرول کلیمت همه نوارتاش کار میکنه برده عزیز انا 6-7 لیتر грубо بگیریم 8 لیتر در 100 کیلومتر از خود برا این هم علامت برده عزیز موتورش اولی همون سیدلنیوش کور میکنه همش باشه خیال زدگی نمیدونم برده عزیز 75600 سالش 2008 موتورش 1.6 بیوانوس یک سال حجت سالانه ترانزیت نه وزوخ حالا شد میگیری یا نمبر میگیری تمام نمره اکا چند اکا 889 57 66 00 номера акара зер наордам ин каси конкретни херда 75 бо муомила дора ҳасраҷи караман ёфтем барда ази соли 1999 абё моториш 1.6 простой газ бензин буд ана газ бензин ҳардаш кор мекард дискои сотка балдои нав як сол ҳуҷҷати солона дорад транзит навоздух тайёраи мошинча барда азиз краска талаб нест краскаш без царапина полировка кардаги себеби навшаш дадура 50 чанд та гуфтишака 58000 бо муомила дорад ҳозир як салонша шумо нишонтем дар қафо ручной дар пешан ручной барда азиз коробкаш механика мултирул надошта кондиционер надошта люкдора барда азиз ҳай мотори простоида кондиционер қувват намекунад мотор қувват намекунад мақсад ана чанд қа мегарда газқати мегарда 90-95 та хай 90-95 мегашта аккумулятори нав дошта тайёра барда аз мошинча фартук мартук ранҷелон стойкош зур алишда чӣ хеле мешава вариантора мебинӣ вариантор алиша номери телефон чанда номери ака 988 03 11 83 зер наорда мемонам конкретни каси конкретни хердара занг зана 58 бо муомила дора лайка назада боши лайка бизан мошин тайёраи ҳуҷҷат дора балнош нав дискои ана соткаги краскаш ана без царапина фақат мегири иш мекунӣ ашка юфтем барда азиз вагонша ана дизелша моторш як ҳафти дизелай кам расход солиш 2008 бо диққат тамошо кунед 65000 сомон бо муомила дорад дискои простой калпак балнои 80%. мошинча краска талаб нест ҳуҷҷатш кардагӣ ҳуҷҷат як сола як сол ҳуҷҷати солона барда азиз як полни гирдиш чарх мезанам тамошо кунед
Дары кафо, ручной, нам аромат салон. Дарой пеш электропакет, коробкаш механика, климат-контроль, она мультирул. Как капочек шок? چند میخوره رسخودش؟ 5 لیتر رسخود داره. این هم آرامد بارد عزیز یک هفته دیزلی کنسرش کار میکنه؟ کنسرش کار میکنه. خیلی کزوفیو بارد عزیز توزه اون آنتیفریز. علیش ده چه خیلی یکه؟ واریانت ها میمونه. نمره تلفن چنده؟ 117 11 0099. بارد عزیز واریانت های علیش ها که میبینه زیر نورده نمیروش هم میمونم. زنگ زنه 65,000 با معامله داره.